हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेयर तो प्लस थ्री पिलाମାନଙ୍କର ସବୁ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ୍ ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡମିସନ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କେତେ ପିଲାମାନେ ମୋତେ ପଚାରୁଥିଲେ କି ସାର୍ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନଙ୍କରେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଆସିଲାନି ହେଲେ ତ ଦେଖ କୌଣସି ସବୁ ମିଥ୍ୟା କିଛି ବି ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଆସିଲେ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ନୋଟିସ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଆଡମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ପରି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଫାଷ୍ଟ ମେରିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ ମେରିଟ୍ ବାହାରିବ କି ତାପରେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଆଡମିସନ୍ ଫିସ୍ ଦେବ ନା ଆଉ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ରେ ଅନ୍ କରିରଖିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମକୁ ଏହିପରି ସବୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଦେଖ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ 2023-24 ମାନେ ଆର ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଲିଷ୍ଟଟା ତୁମକୁ ବାହାର କରିଥିଲା। ସିଏ ଦେଖ ମାନେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାइन एंड टाइमलाइन फॉर एडमिशन इनटू फेज 2 यूजी एडमिशन अंडर साम्स द एकेडमिक सीजन 2023-24 प्रथमे पिलाମାନେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ଏଇ ନୋଟିସ୍ଟା ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଦେଖ ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି କି କେଉଁମାନେ ସବୁ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆର ବର୍ଷ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି କହିଦେଉଛି applicants who have not applied during the phase 1 admission process due to various reason ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ସବୁ ମାନେ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଜମା ଫର୍ମ ପକେଇ ନଥିଲେ फेज 1 ने सेमाने ही सब एप्लीकेबल होते तापर सेकेंड को मैंने एप्लीकेबल होते एप्लिकेंट्स हु वर प्रीवियसली अप्लाइड इन फेज 1 एडमिशन प्रोसेस वर नॉट सिलेक्टेड ड्यू टू वेरियस रीजन। तापर देख जो मैंने सब फेज 1 रे माने कौन फॉर्म पकईले प्लस 3 पाई किंतु तांकर फास्ट सिलेक्शन आसलानी कि सेकेंड सिलेक्शन आसलानी कि थर्ड सिलेक्शन आसलानी कि फोर्थ भी आसलानी तो सेमाने भी सब एलिजिबल होते बुझिपाइल। तापर थर्ड पॉइंट से कहला applicants who were previously selected not taken admission in phase 1 admission process जो माने एमिति भी केतेको पिला सब फास्ट फेज रे सब अप्लाई करिकि से माने सब कोनोसी गोटे कॉलेज तरफ सिलेक्ट हेतले किंतु से माने कारण से माने कोन से माने कोनोसी कारणवशतः तांकर ऑनर्स माने ऑनर्स भलो नथिबो कि कॉलेज तांको भल लागनु तो सेटा पई से एडमिशन नै नथिले तो से मानको भी सब एलिजिबल करा हेतला। तो बुझि पाइलो ताले को माने एलिजिबल हेले बुझि पाइलो जो माने पूरा जमा फॉर्म पकई नथिले जो माने फॉर्म पकईकि सिलेक्टेड हे नथिले आ जो माने फॉर्म पकईकि एडमिशन कर नथिले तो से माने भी ए वर्ष भी से माने सब सेकंड फेज पई एप्लीकेबल हेबे पूरा सियोर बुझि पाइलो। तापर तुम मानक मन डाउट अछि कि सेकंड फेज रे जो माने ऑलरेडी एडमिटेड से माने कोन करि परिबे कि नै तो देखो जेते बेले पिला माने भी एमिति आर वर्ष केते पिला थिले जो माने एडमिशन करथिले से माने सुजोग पाइले नै तापर से माने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सब ट्वीट करथिले कि हमकु मध्ये चांस मिलु बोली कि पकेबे पई। तो देखो तापर तमर आ गोटे नोटिस से बाहर कला तापर ये तुमको गोटे इंपोर्टेंट कहला applicants who are already admitted in phase 1 admission process will not be considered to participate in phase 2 admission। सी पूरा नोटिस रे पूरा मेंशन कर देथिले कि जो माने ऑलरेडी एडमिटेड माने जो माने ऑलरेडी फेज 1 एडमिशन नै सारी संती से माने सब फेज 2 पई एलिजिबल हेबे नाही बोली बुझि पाइलो प्रथम लिस्ट रे। तापर तमर आ गोटे लिस्ट बाहरछि मु तुमको देखुछि याकू देखिनियो। तापर देख एप्लिकेंट्स हु हैव पेड देयर काफ फीस इन दी तापर देख पिला माने एई वर्ष भी जो माने सब काफ पई फेज 1 ने काफ अप्लाई करिया पई फेज 1 ने तमे पैसा दिचो जो 300 ना केते टका गोटे काफ अप्लाई करिया पई सेही पैसाटा तुमको सेकेंड फेज रे दबाक पड़िबो नै ए वर्ष मध्ये बुझि पाइलो। माने कोन फेज 1 रे जदि तमे काफ अप्लाई करिया जो पैसाटा देइथिलो 300 ना केते टका सेहीटा तुमको सेकेंड फेज रे दबाक पड़िबो नै जेहेतु तमे पेमेंट करि साचो बुझि पाइलो। तापर देखो किंतु जो माने सब सप्लीमेंटरी जो देछन से माने नुवा करी से माने को फ्रेश मनी देबा पड़े बुझ पाइलो। तापर देखो तुमको मु कहि दोछि तुमको तापर मु देखि दोछि तांकर तुमरो सेकेंड लिस्टटा तुमरो कोन हे जे देखो इटी रिवाइज्ड गाइडलाइन फॉर एडमिशन इनटू फेज 2 यूजी एडमिशन अंडर साम्स देखो तापर जेहेतु पिला सब रिट्वीट करे तापर से आउथरे सेकेंड फेज पई कोन रिवाइज्ड नोटिस आइले बुझि पाइलो। देखो मु तुम कहि दोछि in partial modification to the letter reference above after carefully consideration this department has been pleased to allow सेठी allow करथिले पिला माने applicants to participate in phase 2 admission process those who have already been admitted in phase 1 admission जो छात्र छात्री माने माने सेकेंड तांकर जो रिवाइज नोटिस दर्शैले जे जो छात्र छात्री माने फेज 1 रे सब एडमिशन नै सारिछन्ती से माने मध्य फेज 2 एडमिशन ने कोन एप्लीकेबल हो पारे बा एलिजिबल हो पारे तो तमें सियोर हो रुह कि से माने ए वर्ष हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से भूल न करिकी पिला मानकु सुजोग दबो बोली नाही। तो देखो सियोर तुम मानकु चांस दबो तमें आउ थरे ही फेज 2 रे अप्लाई कर पारिबो बुझि पाइलो। जो माने सब मनपसंद रो कॉलेज किबा ऑनर्स पाइनो तमें
100% ସିଓର ହେଇକି ରୁହ କି ତମେ ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଉଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି? ହଁ ଦେଖ, ତମେ ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ପଇସା ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଚାରିଛ, ତମକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଆଉଥରେ ଯେତିକି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ଫ୍ରେଶ୍ ଥିବ ସେଇ ପଇସାଟା ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ପଇସାଟା ତମେ ଦେଇଛ ସେଇଟା ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ସରିଲାର ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ତମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ କାଫ୍ରେ ତମେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଛ ତମର ସେଇଠିକି ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତମେ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବ ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ରେ ସେଇଠୁ ତମେ CLC ସବୁ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ଆଣିବ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ ସେଇଠି ସବୁ ଦେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଉ କିଛି ଯଦି ତମର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତମେ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପଚାରିପାରିବ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା କଥା ତ ତମେ ରିଟର୍ନ ହେବ, କିଛି ବି ଆଉ କେତେ ପିଲା ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସବୁ କଲେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଟରେ ସବୁ ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। ସିଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ପାଇଁ ସିଟ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିବ? ଦେଖ, ଯଦି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସବୁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଥାଇକି ହିଁ ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଡ଼େଇବେ, ନହେଲେ ଆଡ଼େଇବେନି। ତ ତମେ ସିଓର ହେଇକି ରୁହ ଯେ ସବୁ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ଅଛି ବୋଲିକି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପଚାରିଦେବ, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ତ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।